Hello guys, akong gift. Tapos, this flower. Nice siya guys, oh, mura siya. Ambag sa nga buwak. Hindi ba guys? Hindi na din mo gana, yung expect pa. Ambot, nang sana maring. Tapos guys, let's look at this love letters guys. Wala dyan yung gana, pa. Tapos, Magbasa tag love letters guys kay ni-request ng ako mga bata ganina guys nga basahon ko nun ako ni tanan ang ilang mga message. So first letter. So, meron nga love letter sa ako guys. Na guys ang message guys. Ano siya? Thank you sa tanan, ma'am. Bisag si Aumi, padayon gihapon ka sa pagtudlo. Bisag tabi ang boys. Unta mo stay ka diri. Keep safe always, ma'am. Janelle. what? Ayaw na kuan made. Kontrabida ka man. Hindi din yung bumaki, ang ibutang simbahan. Dito, ngayon dito siya. Ito ako yung press ang pakayo. First tayo. Ito man yung unsa. Oh. Yara guys, sunod guys nga love letter. Kinsa man ang kuan. Nasi kuan guys o tanawa. Nasi borsa guys. Oh, da guys. Happy Teacher's Day. Yara yung love letter sa ako guys. Happy Teacher's Day, Ma'am Rosalyn. Salamat sa pagtudlo sa among tanan og bisag si aw ko kaayo. imo kong gipapasar. Sigurado ka pasar ka na? Wa pa gani ko mag-announce sa grado. Salamat, Ma'am. Happy Teacher's Day. I love you, Ma'am Rosalyn. Salamat sa pagtudlo. Mayo, kaya I love you ko. Sana all. I love you too. Oh guys, lucky. Dapag next love letter. Wala kay cake? Wa na day, kaon na mo. Thanks for being such what to ka nga rin. A great teachers, ma'am. We love you, ma'am Rosalyn. Nakaroon na kay na ay Teacher's Day. Ayaw supla-supla da mareng kay ako ning moment karon. Why supla-supla? Go ko ni karon. Da kang Kiara. Isa may Ay, saglante. Wapar ba ko katilaw din ako. Cloud 9 mareng. O, kanalay mo cracklings kay. Ako na lang tilaw. Natunaw na rin ba ni? Darag akong punyo. Sala. O, da pa. Hi, ma'am. Thanks for teaching us. Bisag mga si Aumi. Unta, dili ka ma-stress sa mga boys. Ano sa boys naman? Nga classmate. O, unta, mag-stay kag teach aris yusan. Maura to. Maura to, ma'am. Love ya, ma'am. Happy Teacher's Day. Kuya, manig mga message na yung mga bata, oy. Cyril, hi ma'am. Happy Teacher's Day. Thank you for a good teacher sila. Good teacher to us and thank you for everything. Stay healthy and beautiful. We love you. Ito pa. Ay, naging samba niya. Maring kayo kay labot. Sunod, kang Gian. From Gian kuno. To our pretty teacher. Kuya, oy. Walang kukontra. Happy Teacher's Day, ma'am. Hi, ma'am. Thank you for teaching me and sorry kung pasaway ko and sorry kung dili ko maminaw nimo. Bantay lamig. Bantay kita tao niya ha. From, doon kami ni Kajian.
Hi, ma'am. Thank you for teaching me. From Gian. Kungkit sa naman po ni. From Kyle. You are the best teacher in the world. Charot. Walang bawian. Kasama ni Be? From may Cinder. From Secret Admirer ko na ni. Happy Teacher's Day. I miss you, Ma'am Rosalyn. Thank you so much. I miss you too. Anonymous. Why Cinder? From Julie. Happy Teacher's Day, Ma'am. Thank you for a good teacher. For us, especially for me, you are the best. Thank you and God bless. Kinsa naman po ni? Wa man ni kuwag kang kinsa ni. The way you teach, the knowledge you share, the care you take, the love you give makes you the world's best teacher. Kasi naka-search ni internet kay maayong message murag salamat kang Google. From Arlene. Happy Teacher's Day. To the world, you may just be a teacher, but to your students, you are a hero. Thank you for always guiding us. Happy World Teacher's Day. Ang kini nakamao nag-search ni mga bata basta maayog message. Happy Teacher's Day, Ma'am Rosalyn. Thank you, Ma'am, for helping me to pass through the test in quarter 1. Quarter 2, all thanks. I will miss you, Ma'am, in grade 7? Grade 5. Thank you, Ma'am Rosalyn, for teaching us. I will never forget you always in your teach. Thank you so much. Best teacher ko na ko. Thank you. O, diba? Bungga akong mga bata, guys. Salamat sa inyong tanan. O, ako nang gibasa tanan ha. Ako nang i-post. Kaya ipa-post rin sa akong mga bata. Badong maingog, wala na basahay lang message. Bye-bye!